Okay, Assalamualaikum. Today we move to the rules of the probability. So hari ni baru kita akan masuk kepada macam mana nak dapatkan nilai probability. Okay, but before that, you need to know some of the terms in probability. Okay, so one of that adalah ada beberapa cara lah nak dapatkan probability, ada beberapa situation. Tapi hari ni I nak fokus kepada macam mana you nak draw the Venn diagram, and from that you can find the probability. Okay, using the Venn diagram. Okay, so the first one adalah sample space. Notationnya adalah S. Okay, sample space adalah the possible outcome. All the possible outcome akan disenaraikan dan presented as the sample space. Notationnya adalah S. Contohnya, if we toss a coin, the possible outcome is head or tail. Kan dia punya outcome, all the possible outcome, kalau we toss a coin, hanya ada dua sahaja, head ataupun tail. So the sample space will be in bracket hash and T. Kita buat notationnya hash and T. Ataupun boleh tulis macam ni. Kan? Notation untuk sample space adalah S. So S equal to, in bracket, it will be head or head and tail. Okay, ini sample space. And the sample size is 2, iaitu bilangan out of the outcome in a sample space. Okay, an event pula adalah a set of outcome or subset of the sample space. Sebahagian daripada sample space dinamakan event. Okay, if probability of A denotes the probability of an event A occurring. Okay, okay, so sekarang let's say A contohnya, event A adalah number of head occur. So contohnya event adalah hash. Okay, so number of sample space, sample size of an event is 1. Sample size of sample size of an event A is 1. Sample size of the sample space is 2. Hash dan juga D. Okay, A ni adalah event. Any event yang sebahagian daripada sample space. Okay, ini A. So probability of A will be, okay, ini event A. Sekarang nak cari probability of event A. Okay, so nak cari probability, ini dia punya theorem. Which is sample size in event A divide dengan sample size in sample space. Contohnya tadi sini, number of outcome in event A is hash sahaja, iaitu 1. And number of outcome in sample space, which is hash dan T, iaitu 2. So the probability to get event A occur adalah 1/2. Ini cara nak dapatkan probability. Okay, so sebab tu tulis kat sini PA denotes the probability of an event A occurring. Okay, possibility ataupun chances that event A will be occur adalah 1 daripada 2. Okay, then PA complement dipanggil kat sini adalah denotes the probability that A will not occur. Okay, kalau probability of A, kalau PA, probability of event A occur. Kalau PA complement adalah probability that event A will not occur. And then so the sum of these two, PA dan PA complement adalah 1. Okay, so ada dua notation, sama ada dibuat A bar ataupun A prime. Ialah notation untuk complement. Okay, so from there, here, so we can say that untuk dapatkan probability of A complement, it is 1 minus probability of A. Contohnya kalau kat sini kan, A complement, contoh tadi, A complement will be, even A complement will be T lah, selain daripada A, iaitu T. So probability of A complement sama ada you kira di sini 1 per dengan sample space-nya 1/2. Sample space-nya 2. A complement sample dia punya sample size untuk event A complement 1
divide dengan sample size untuk sample space 2, 1/2. Ataupun boleh juga kita gunakan 1 minus probability of A. Jawapannya still sama. 1 minus half. So it will be half. Okay. Okay, kita buat contoh yang ni. A pair of dice is tossed. Find the probability of getting a total of 8. Okay, saya padam yang ni. A pair of dice is tossed. Okay, a die, dia punya possible outcome when we toss a die will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi sekarang dia kata nak toss a pair of dice. So, 2 kali. So, bila kita toss a die, outcome kita will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita toss lagi sekali a die. Macam ni kan. Ini pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Yang ni pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, kita punya a pair of the combination will be 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Lepas tu 2, 1 pula. Sehinggalah 6, 6. Semua sekali ada berapa? 6 kali 6, semua sekali akan ada 36 outcome. Okay. So, dia tanya, find the probability of getting a total of 8. So, maksudnya you kena gabungkan kedua-dua ni. Setiap pasangan ni. Totalnya 8. Tambah, you sumkan the first toss dengan the second toss. Jawapannya adalah 8. So, berapa bilangan yang ada? Okay, so kena buat satu-satu kat sini. Berapa yang dapat 8? Sini untuk number 1 tak ada 8 kan? Sebab 1 tambah 6 pun 7. 2, 1 tak ada. So, it will be a total of 8. Let's say kita buat event A, total of 8. So, dia punya ni will be the pairing of 2 and 6. Right? Lagi. Buat kat sini. Lagi apa lagi? 3 and 5. 4 and 4. 5 and 3. 6 and 2. Total of 8. So, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, it will be, untuk A, probability of A will be 6 over, altogether semua pairing ni adalah 36. Sebab 6 darab dengan 6. So, you akan dapat 36 semua sekali. So, the answer will be 1 over 6. Okay, remember nak cari probability, it will be sample size in event A divide dengan sample size in sample space. Sample space ni untuk keseluruhan. Okey, yang kedua pula, at most a total of 5. Paling besar, paling banyak, totalnya 5. So, let's say kita buat ianya adalah event B. Event B, at most total of 5. Okay, so dia punya outcome will be berapa? Paling banyak 5. Bila you tambahkan the first toss dan the second toss. So, it will be 1, 1. Kan? 1, 2. Dekat bawah. Lagi. 1, 3. 1, 4. 1, 5. Sorry. Paling banyak 5. So, 1, 5. Sorry. Dah 6 dah. 1, 4 lah. Sehingga 1, 4 saja. Total kan. Total kedua-duanya paling banyak 5. Lagi ada lagi tak combination? Kalau 2 pula.
2, 1, 2, 2, and 2, 3. Okay, kalau 3 pula, 3, 1, and 3, 2. Okay, kalau 3, 3, 1, dah 3, dah 4 pula. Okay, kalau 4, 4, 1 saja. 5 dah tak boleh sebab bila ditambahkan 5 dengan 1 akan jadi 6, dah lebih daripada 5. So, how many? Dia punya sample space. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, the probability to get event B adalah 10 divide dengan 36. Okay, so that is how to find the probability. Okay, sample size in event A divide dengan sample size in sample space. Okay. Alright, yang kedua, saya nak ajar macam mana cara nak lukis Venn diagram. Ini dinamakan Venn diagram. Total probability of a Venn diagram, total semua sekali ni termasuk dalam bulatan semua ni, probability-nya 1. Okay. Okay, yang pertama, basic operation. Yang pertama adalah union. Bila sebut union, it is notation-nya U ataupun senyum ni, U plus ataupun or. So, bila kita katakan A union B, maksudnya a set of all the element of A and B. Sebab tambah kan, operationnya tambah. So, maksudnya kita tambahkan element in event A dan event B. Okay. So, A union B sama juga dengan B union A. A union dengan null set. Null set maksudnya event yang tak ada, kosong. Null set ni kosong. So, dia punya akan jadi macam ni. Kosong, tak ada. Tak ada value. Okay. So, bila A tambah dengan null set, akan dapat A. Bila A union B equal to B if A subset of B. Maksudnya, A subset of B. Maksudnya di sini. Okay. Ini event B, ini event A. A adalah subset of B. So, dia punya apa ni? A, event A tambah event B sama dengan event B je lah. Sebab dia tambah. Ini union kan? Dia tambah. Okay, so kalau ada intersection macam ni, this one. Okay, ini illustration kalau kita buat A union B. Event A tambah dengan event B. Ada intersection kat sini. So, kat luar ni adalah selain daripada tu lah. A union B complement lah. Selain daripada A dan B yang kat luar. So, kalau A union B, yang dalam ni je lah. Maksudnya, event A tambah event B. Okay, contoh kat sini. Let A be the event that a lorry does not run. And then let B the event that the fuel station is running out of diesel. So, kalau kita nak buat A union B, it will be the event that a lorry does not run or, kan, perkataan dia or tadi kan, or the fuel station is running out of diesel. Okay. Yang kedua adalah intersection. Dia punya notation adalah macam ni, tanda set, kan? And then multiply dan juga n. So, kalau kita katakan A intersect B, maksudnya a set of element which contain in both N A. Okay, contain in both N A. Intersect. Intersect di antara A dan B. Tadi A dan B, A or B, maksudnya kita tambahkan A dan B. So, sekarang ni A intersect B, maksudnya event yang intersect. Yang intersect di antara A dan B. Okay, ini contoh illustrationnya. Dalam ni je adalah A intersect B. Di sini adalah A intersect B. Macam tadi A union B, total semua sekali tambah A intersect B, yang tengah ni sahaja. Okay, so dia punya properties adalah A intersect B equal to B intersect A, sama saja. A intersect dengan null complement, null set will be the null set sebab dia multiply. Okay, tak adalah, maksudnya tak ada. Bila kita nak any event nak intersect dengan null set, tak adalah, tak ada yang intersect. Tak ada value yang intersect. Okay,
And then A intersect B equal to A if A subset of B. Macam tadi. Ini event B. Dalam ni event A. So, bila A intersect adalah subset of B. So, means that bila nak cari A intersect B, it will be yang ni je lah dalam ni lah. Intersect A dengan B yang dalam ni. Itu event A. Okay, boleh faham eh? Okay, let's see this example. Event A dan event B di sini. Event A adalah 1, 2. Event B 2, 3, 4. So, from here, kalau kita katakan nak cari A union B, it will be, okay, saya buat Venn diagram dulu. Okay, Venn diagramnya, event A 1, 2, event B 2, 3, 4. So, macam mana kita nak buat dia punya Venn diagram? 2, okay, let's say ini event A, di sini event B. Okay, event A ada 1 dan 2, event B ada 2, 3 dan 4. So, maksudnya ada intersection between A dan B. Sebab tu saya buat ada intersection kat sini. So, kat sini number 2 berada di sini. Sebab dia ada intersection between these two. Okay, A pula adalah 1. 1 and 2. Ni, 1 and 2. Okay, event B pula 2, 3 and 4. Okay, kena buat macam ni. Ianya adalah Venn diagram. Okay, let's say kalau kita nak cari A intersect B tadi. Okay, this one. Di tengah-tengah ni, iaitu 2. Okay, so the probability of A intersect B adalah 1 over semua sekali adalah 4. Contohnya lah kat sini. Contoh, I buat contoh a die. Toss a die. So, dia punya sample space S adalah 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Sample space dia. Okay, event A adalah 1, 2, event B 2, 3, 4. So, ada lagi number yang tak ada di sini di antara event A dan B iaitu 5 and 6. So, 5 and 6 akan berada di luar ni. Okay, kena masukkan juga 5 and 6 sebab 5 and 6 adalah kita punya sample space, outcome dia. Outcome untuk keseluruhan event, keseluruhan eksperimen. So, kita ada yang ni. Alright. So, tadi A intersect B adalah number 2. Bilangannya adalah 1. Ini dia punya outcome. Outcome-nya 2. Kalau nak cari probability, macam tadi kan kita kata nak cari probability, number of in event A divide dengan total sample space. Macam ni tadi, probability of A adalah 2 over 6. Sebab bilangannya 2 per dengan 6. Total outcome untuk sample space. Probability of B adalah 3 over 6. 3 bahagi dengan total semua sekali. Untuk A union B, A intersect B pula, kita tahu outcome-nya nombor 2. So, the probability will be, berapa bilangan dia? 1 per dengan sample space juga, which is 6. Okay. Kalau tadi union B, A union B, it will be, sorry, I letak dulu dia punya outcome. Okay, A union B will be number 1, 2, 3, 4. Keseluruhan semua sekali dalam event ni. So, the probability of A union B adalah 4 over 6. Okay. Alright. Ini dinamakan Venn diagram. Okay, sample space. Probability dalam ni adalah 1. All the outcome dia kat sini. Okay, depends pada di sini. Okay, tengok complement pula. Apa maksud complement? Macam tadi ada bagi tahu, complement kan ialah selain dari, kalau A complement maksudnya selain daripada A. Notationnya A prime ataupun A bar. Okay, maksudnya a set of element which are not in A. Kalau A complement maksudnya element which are not in A. Contohnya yang ni, let's say kat sini. Let's say contoh yang sama. Okay, I nak buat. Okay, let's say kita cari event B complement. B complement maksudnya outcome yang selain daripada B. Selain daripada B, it will be number 1, number 5 and number 6. Selain daripada B. B 2, 3, 4.
So selain daripada B, it will 1, 5 and 6. So the probability of B complement sama juga, total sample space dalam event B complement ada 3 per dengan 6, which is outcome dalam sample space. Okay. And then A complement will be equal to A. Selain daripada A dan selain daripada itu, it will be A balik lah. Okay, A union dengan A complement will be sample space. Selain daripada A tambah dengan A, it will be the sample space. A intersect dengan A complement, mana boleh kan? Event A intersect dengan selain daripada event A. So tak ada value intersection tu. So it will be the null set. Okay, A complement intersect dengan B complement equal to A union B complement. Contoh kita tengok Venn diagram tadi. Selain daripada A adalah 3, 4, 5 dan 6. Okay. Intersect dengan selain daripada B, iaitu 1, 5 dan 6. Selain daripada B ada 1, 5 dan 6. So yang mana yang intersect di antara A complement intersect dengan B complement? So it will be 5 and 6. Selain daripada A intersect dengan selain daripada B. Selain daripada A, ditutup A ni. Selain daripada A yang ni lah, 4 ni. And then intersect maksudnya bertindih dengan selain daripada B, iaitu 1, 5 dan 6. So the value will be 5 and 6. Okay, ianya sama dengan A union B complement. A union B adalah yang ni semua ni kan? Tambahkan A tambah B. Selain daripada A tambah B adalah 5 dengan 6. So dia sama. Okay, the next one. A complement union dengan B complement. A complement adalah A complement adalah 3, 4, 5, 6 tambah dengan B complement. Tambah dengan B complement, which is 1, 5 dan 6. So, it will be 1, 3, 4, 5 dan 6. Sebab dia tambah kan? Macam ni. A complement adalah 3, 4, 5 dan 6. B complement pula adalah 1, 5 dan 6. So, A complement union dengan B complement, maksudnya kena tambah ke semua ni lah. So, it will be 1, 3, 4, 5 and 6. Sama juga dengan A intersect B. Mana intersect B? A intersect B adalah yang ni. 2 kan? A intersect dengan B. Complement. Selain daripada yang ni adalah 1, 3, 4, 5 and 6. Okay. Ini illustrationnya lah. Ini A, ini A complement. Sepatutnya kat sini. A, ini A complement selain daripada A. Okey, saya nak buat gunakan yang ni lagi. Contohnya, you nak cari contohnya, let's say you nak cari probability of, lah, kita tengok dulu. Nak cari A complement intersect dengan B. Macam mana? Selain daripada A intersect dengan B. Selain daripada A, semua sekali ni 3, 4, 5, 6. Tapi dia intersect dengan B. So, it will be 3 and 4. So, the probability will be 2/6. Tu sebabnya bilangan dia 2 per dengan sample space ada 6. Kan? Okay. Let's say you nak cari A union dengan B complement contohnya. This event A union dengan B complement. Event A union dengan B complement selain daripada B. Selain daripada B, union dengan A. So, it will be
1, 5, and 6. So nak cari probability of A union B complement will be 3 over 6. So, okay. Okay, yang ni sama lah. Yang ni kata let R be the event that a red card is selected from an ordinary deck of card and S be the entire deck. So all the card ada 52 and R complement adalah event that the card is not red but black. Sebab R tadi red card, so R complement will be not red card which is black. Okay, so red card ada 26, so R complement will be 26 jugalah, which is 1 tolak 26. Suatu pula 52 tolak 26. So 52 sample space kan. 52 tolak 26. So ia akan dapat 26. So kalau nak cari probability of R will be 26 over 52. Okay, sama juga nak cari probability of R complement pun sama. Okay. Okay, the next one pula adalah disjoint event ataupun dinamakan mutually exclusive event, which is, ini dia punya illustration, which is there is no intersection between the two event. Tiada intersection between two event. So, ianya dinamakan mutually exclusive. Okay, notationnya adalah A intersect B, null set ataupun A intersect B is 0. So, the probability of A intersect B will be 0 lah kalau A dan B adalah mutually exclusive. Okay, yang ni toss a die. Macam tadi juga saya cerita tadi lah. When we toss a die, dia punya sample space 1, 2, 3, 4, 5, 6. Event A adalah event 2, 4, 6 appear. And event B, event the odd number appear, which is 1, 2, 3, 5. Event A adalah even number, so 2, 4, 6. Event B adalah odd number, which is 1, 3, 5. So, ada intersection tak di antara event A dan B? Tiada intersection, kan? So, kalau kita lukis dia punya Venn diagram, so dia akan jadi macam ni lah. Ni event A, ni event B. Event A ada 2, 4 and 6. Event B ada 1, 3 and 5. There is no intersection between these two events. Okay, let's see another example here. Kat sini dia bagi you probability dan dia nak you buat Venn diagram. Two events X dan Y are defined in a sample space where probability of X adalah 0.5 and probability of Y adalah 0.3. Kita ada event X, kita ada event Y. And then dia bagi information X dan Y ni ada intersection. X intersect dengan Y is 0.1. Macam tadi kita buat illustration, when we toss a die, kita letak dia punya outcome dalam sample space kan. Tapi sekarang boleh juga kita letak dia punya probability dalam Venn diagram. Contohnya kat sini tadi kan ada dua event. Kita tahu ada event X dan event Y. Dan dia bagi you nilai probability. So, you boleh letak nilai probability lah dalam you punya Venn diagram. Kat sini ada information X intersect Y adalah 0.1. So, di sini value-nya adalah 0.1. Di sini value-nya 0.1. Letak value probability. So, probability of a set of a Venn diagram adalah 1. Okay, probability-nya 1. Okay, ini adalah event A. Probability of event, ini adalah event X. Probability of event X adalah 0.5. Semua sekali ni 0.5. So, di sini dah 0.1. So, di sini will be 0.4. Okay, tambah dua ni will be 0.5. Sebab probability of X adalah 0.5. Probability of Y pula adalah 0.3. Ya, 0.3 semua sekali. Tapi kat sini dah 0.1. So, here will be 0.2. Ini cara nak lukis Venn diagram. Okay. And then dah siap ke punya Venn diagram? Kena check dulu the sample space cukup tak. Okay, sebab macam saya cakap tadi, the probability of a sample space adalah 1. So, bila ditambah semua sekali dalam ni, sepatutnya ada 1. Sepatutnya dapat 1 dia punya probability. But now, it's not 1 sebab 0.4 plus 0.1 plus 0.2 adalah 0.7. So, ada lagi 0.3 berada di
luar. Okay, kena letak di luar. Okay, make sure you kena check. Okay, barulah boleh you nak cari nilai probability. Okay, kat sini sebab dia dah bagi terus nilai probability, so you letak nilai probability dia dalam you punya Venn diagram. Macam tadi kita ada eksperimen. So daripada eksperimen tu kita create the Venn diagram. Daripada situ kita cari probability. But now sebab dia dah bagi nilai probability, so we can create the Venn diagram juga using the probability value. Okay, soalan pertama nak cari probability of X union Y. Union kan tambah semua sekali. So it will be 0.4 plus 0.1 plus 0.2. The value of probability of X union Y. So it will be 0.7. Okay, yang kedua. Probability of X intersect Y. Probability of X, ni X, intersect dengan Y complement. Selain daripada Y. Selain daripada Y di luar ni. Selain daripada Y di luar ni semua sekali ni lah. Selain daripada Y. Intersect dengan X. Tapi intersect dengan X. So yang ni sahajalah. So the answer will be 0.4. Okay, yang ketiga. X complement selain daripada X. Ni selain daripada X ni semua ni. Intersect dengan selain daripada Y. Ni selain daripada Y. Tadi selain daripada X semua ni. Selain daripada Y semua ni. Intersect. So it will be 0.3 yang berada di luar ni saja. Okay. So you kena imagine that. Okay. So the next example ni, kita ceritakan about the number of person in a group. Ada 250. And then from there ada 140 female. Okay. And then daripada nilai tu, 60 are vegetarian. And 40 are both female and vegetarian. Okay. So let's say kita buat event A adalah female. Okay, event B adalah vegetarian. Okay, 40 are both female and vegetarian. So A intersect B adalah 40. Tadi A bilangannya adalah 140. Vegetarian bilangannya adalah 60. A intersect B 40. Okay, so buat Venn diagram, we have two event. Event A dan event B. So di sini kita tahu ada 40. And then event A pula kita tahu ianya 140. So di sini dah ada 40. So di sini 100. Okay. Event B pula adalah 60. A intersect B 40. So di sini will be 20. Betul tak? Cukup tak semua sekali 250? Okay, kalau tak, the value berada di luar daripada event tu. So, 100 tambah 40 tambah 20 will be 160. So, 250 minus that value ada 90 kat luar ni. So, dia tanya, draw the Venn diagram. So, this. Find the number of non-vegetarian male. Event A, female. Event B, vegetarian. So, yang kat luar ni adalah non-vegetarian male. So, the value is 90. Okay, non-vegetarian male. Okay, yang ni kalau kita gunakan number lah. Kalau nak tukar ke dalam bentuk probability pun boleh. Okay, tukarlah dulu kat sini. Kita cari dulu probability of event A, cari probability of event B, dan probability of A intersect B. All the value dah ada, you boleh kira. Okay, so that is the way how to find the probability, which is the number sample space in event A divide dengan sample space in event divide dengan sample size in event divide dengan sample size in sample space. Okay,
And then you should know how to draw the Venn diagram and nak cari outcome ataupun element of an event using the Venn diagram, dan juga boleh juga gunakan Venn diagram untuk nak cari probability of the event needed. Alright, itu sahaja for today.